बोलिए राय दामोदर भगवान की जय। अथ कार्तिक महात्म्य। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। वैकुंठे च प्रयागे च तथा बदरिकाश्रमे इदं विष्णो विचक्रमे क्रोधदनमीदधे पदम्। तव प्रसादात् पापं मे दामोदर विनश्यतु। नित्ये नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशनम्। षष्ठाध्याय। कहन्ति ब्रह्मांक कुमार सुन राजन धर्मसार। कार्तिक व्रते जाहा अछि भविष्य अर्थे जाहा इछि। ताहा कहिबा विधि मते संसार जनकर हिते। ब्रह्मांक वचने विहित जे विष्णु प्रिय महाव्रत। आत्मार कारण विचारे जे जन पाळिब संसारे। मधु मांसादि जे आमिष कोलथ मसूर जे मांस। वर्तिका आदि कंटा फल कुष्मांड आदि मधुराल। अगस्ती बिनु जेते शाक कार्तिके न भक्षिब मात्र। लेम्बु जाम्बिल बहु बीजी मूला ककड़ा कर्क भेजी। जल एरंड रस बेनी कार्तिके अंगरे न घेनी। ओजा मईसी बेनी क्षीर कार्तिके न करी आहार। तांबूल आदि मुखवास भक्षणे अति बड़ दोष। निंदित द्रव्य बा उचिष्ट दग्ध पदार्थ अप्रतिष्ठ। विष प्रयोग द्रव्य जेते सर्ववर्जित महाहिते। कुसंग परिहास खेल कहोई क्रोध हिंसा बल। मिथ्या वचन निंदा जल कार्तिके वर्जित सकल। चंडाळे कथा न कहिब स्त्री संसर्ग न करिब। शयने न इच्छिब संग न देखि कूट नटरंग। वृक्ष आरोहण न करी अथल जले न पहरी। भुजंगे न करिब क्रीड़ा जेणे आत्मा को लागे पीड़ा। तेणे नहिब परवेश न करी पर पाके ग्रास। एते वर्जित करी नित्य पुणी करिब जेबा कृत्य। हविष अन्न अर्थदान
ବର୍ଜିତ ରଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ସରବ ଅନ୍ତେ ଯେହୁ ପାଚି ବହୁ ବିଧାନେ ତାହା ସଞ୍ଚି ସେ ଧାନ ତଣ୍ଡୁଳ ବିଚାରି ଯେବା କଳଙ୍କ ଅପହରି ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧିବ ଶୁଦ୍ଧ ପାତ୍ରେ ଯେବା ବର୍ଜିତ ପତ୍ର ପାତ୍ରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତୀର୍ଥ ଯାହା କଳ୍ପି ସେ କଥା କହିବା ସଂକ୍ଷେପୀ ଅଗ୍ନି କପାଳ ଯେଉଁ ଲୁଣ ଭବିଷ୍ୟ ଯୋଗେ ତାକୁ ଆଣ ଗୋକ୍ଷୀର ଘୃତାଦି ଲବଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ଦିରୁ ନ କିଣି ମଦ୍ୟପି ଜନ ନ ଛୁଇଁବ ହେମନ୍ତ ଗୋରସ ହୋଇବ କାକୁଡ଼ି ବହୁ ବୀଜ ମଧ୍ୟେ ବନ୍ତଳ ଫଳ ଦେଖି ଶୁଦ୍ଧେ ମୂଳକେ ଯଜ୍ଞ ସର୍ବସାରୁ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ ମୁଗ କରୁ ଶୁକଳ ଇକ୍ଷୁ ନାରିକେଳ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶାକ ଧାତ୍ରୀ ଫଳ ଆଦ୍ରକ ମୂଳ ଅଗ୍ରଭାଗେ ସମ୍ପାଦି ଶୁଦ୍ଧ ପାତ୍ର ଯୋଗେ ଯାହାକୁ ଯେବା ମିଳିବ ନ ପାଇ ବିମୁଖ ନହିବ ଅନ୍ନ ସଂଯୋଗ ପାତ୍ର ସାର କହିବା ଶୁଣ ନୃପବର ଶାଳ ପଣସ ରମ୍ଭା ତରୁ ପଲାଶ ନହେନି ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଚାରି ବୃକ୍ଷ ଯେବା ମିଳେ ଅନ୍ନ ସଂଯୋଗୀ ବସେ ବଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ଚିକଣେ ବାଞ୍ଛା କଲେ ଚିତ୍ତେ ସୋରିଷ ରଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗେ ଘେନି ଯେତେ ଦିବସେ ଧର୍ମ ହାନି ସେ କଥା ଶୁଣି ଏକ ଚିତ୍ତେ ବିଶେଷ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଷଷ୍ଠ କାଳରେ ଯେବେ ଶଶୀ ପିତୃ ଦିବସ ଯେବେ ହେବ ତୈଳ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବ यथोत्तारे कथा शुण कार्तिक हविष्य लक्षण आदित्य वारुणी प्रवेश से काले कल्पिव हविष्य अन्न संयोग पत्र स्थाने बसिव धरणी आसने पूर्व दिगक मुख करी हस्ते तुलसी जल धरी कृष्ण करिव निवेदन तेणे संतोष जनार्दन विष्णुଙ୍କୁ देई अवशेष चित्तरे कल्प करी ग्रास भोजने न कही वचन मौने करिया चमन पुणी उत्तम स्थाने बसी राम गोविंद नाम घोषी जागर जाली संध्या काले बसाई देवतांक आले नहिले तुलसी अग्रते दीप बसाई शुद्ध चित्ते विष्णु को नमस्कार करी जन्मादि पाप भार हरि पुणी कार्तिक दीपदाने धर्म वर्धित दिने दिने उच्चे जे संजोग दीप किस कहिबा तार तप शपथ जन्म पाप राशि तृतीय संवत्सरे नासी पाप नथिले पुण्य बढ़े अंते गरुड़ ध्वजे चढ़े गोविंद संगे संग होई वैकुंठ भवन को जाई एमंत दीपदान फल कार्तिके शुण महिपाल जे बण जनव्रती होई कार्तिके तृण पारि सोई तांक वचने तृण पूजा अर्चना करी देव राजा मंडप उपरे कलश चिराल बांधि झीनवास चारिद्वारी पूजा विधि विप्र वचने करी सिद्धि पूजिब जगत अधिप गंध चंदन धूप दीप शुकल पुष्प शिरे देव त्राहि त्राहि कृष्ण बोलिव विविध उपहार द्रव्य मंत्र सुमरी भगदेव गोविंद नाम धरी नित्ये उत्सव वाद्य नृत्य गीते एमंत बंचीव सर्वरी निशि प्रभाते स्नान करी तिलकांचन गोरुदान विप्रंकु करी निवेदन तांक पत्नी
ପତ୍ନୀଙ୍କି ତିନି ଶାଢ଼ୀ ଦେଇ କହିବ କର ଯୋଡ଼ି ହେ ବିପ୍ରବର ତୁମ୍ଭେ ହରି ମୋତେ ସଂସାରୁ କର ପାରି ହେମନ୍ତ କହିବ ବଚନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବ ରତ୍ନ ଦାନ ତିଳ ପାୟସ ଦଧିର ସେ ଅନଳ ପୂଜିବ ସନ୍ତୋଷେ ବ୍ରତ ଦକ୍ଷିଣା ବିପ୍ରେ ଦେବ ମିଲାଣି ମାଗି ଗୃହେ ଯିବ ଯାହା କାର୍ତ୍ତିକେ ଥିବ ଛାଡ଼ି ଯତନ ପ୍ରକାରେ ତା ଲୋଡ଼ି ଭିଆଇ ଅନୁକ୍ରମେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିପ୍ରେ ଭୋଜନ ସମର୍ପିବ ଆରେକ ଦିନ ଆଦି ମାସେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଅବଶେଷେ ପ୍ରତିପାଦନ ନିଜ ଗୃহে বন্ধু কুটুম্ব ঘেনি স্নেহে পাক সম্পাদি ষড়রসে ভোজন করিব সন্তোষে হেমন্তে কার্তিক বিধানে ব্রত পালନ୍ତି যেউ জনে তাঙ্কর ধর্ম ফল যাহা কহিবা শুণ নর নাহা সংসারে যেতে ধর্ম মান তুলা পুরুষ আদি দান গঙ্গা যমুনা সরস্বতী মণিকর্ণিকা পুণ্যবতী নর্মদা প্রাগ গোদাবরী সিন্ধু সঙ্গমে সুরাসুরী প্রভাসে প্রাচী বৈতরণী গোমতী রেবা কৃষ্ণাবেণী যে চন্দ্রভাগা চিত্রোৎপলা যেউ জনম বিষ্ণু শিলা ব্রাহ্মী যে মান সরোবর তহি বিজয় গঙ্গাধর সুবর্ণ রেখা মধুমতী যে হ্রদ সিদ্ধি বনে স্থিতি পাপনাশিনী পুণ্য তোয়া ইন্দ্রদ্যুমন বিষ্ণু মায়া সরজু শিব গঙ্গা নদী ঋষিকুল্যাদি মহানদী হে আদি পুণ্য তীর্থ জল স্নান কলক যেতে ফল রাজসূয়াদি যেতে কৃত্য বেদ বিহিত যেতে ব্রত যোগ সমাধি দান ধ্যান প্রসাদ আদি কীর্তিমান বঞ্চিবা বর্ণাশ্রমে রহি তপোদগধ করি দ্রেহি এ সর্বধর্ম ঠুল করি কার্তিক ব্রতে নুহে সরি যাবত পুণ্য করি 1,000 গুণরে কার্তিক বিষ্ণুঙ্ক অতি প্রিয় যেণু কার্তিক মহাপুণ্য তেণু অঙ্গে যে পাপ বিঘ্ন অছি কার্তিক সংকল্পরে জানতি কেশরী আগমন পথে জেহ্নে পড়ান্তি গজ যুথে এমন্তে কার্তিক মহিমা বচনে কি দেবা উপমা কার্তিক ছাড়ি যেতে করি 10 সাগর ফল সরি ভবিষ্য শত গুণ জান উদ্যাপনরে লক্ষে গুণ জাগ যোগরে স্বর্গ ভোগ কার্তিকে বৈকুণ্ঠরে যোগ বিধি সংকল্পে ব্রত করে অক্ষয় মুক্তি পাই ভোলে যাবত ধর্ম নেই নাশে যুবতী জেহ্নে পরবাসে স্বধর্ম পণ যাই তার কার্তিক হীন তেহ্নে নর কিঞ্চিতে যেতে প্রতিপাল অন্য কর্মকু ধর্ম বল কার্তিক পাଳି অন্য ধর্ম কলি সফল সবু কর্ম ଏହି ପ୍ରକାରେ ଏକାଦଶୀ ଆବର ପାଳନ ତୁଳସୀ ଏ ତିନି ମହିମା ସମାନ ବିଶେଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଧାନ ଶୁଣ ରାଜନ ଧର୍ମସାର ଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ କେଶର ଉତ୍ତର ଖଣ୍ଡେ ପରସିଦ୍ଧି କାର୍ତ୍ତିକ ଧର୍ମ ଯଥା ବିଧି
जे एहा शुणे दिव्य ज्ञाने संशय दूर करी मने सेहि कार्तिक धर्म पाई सर्व दूरित क्षय जाई ब्राह्मण आदि चारि वर्ण स्त्री पुरुष जेवा जन बिना कार्तिके शुद्ध नहि विष्णु श्रीमुखे छन्ति कहि से प्रभु वाक्य उपदेश गणई महादेव दास। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये पृथुनारद संवादे कार्तिक उद्यापन धर्म कथने नाम षष्ठोऽध्यायः।